Salut les amis, bonjour tout le monde, ici Alex. Aujourd'hui, vous allez apprendre 15 expressions françaises de tous les jours. 15 expressions françaises de tous les jours. Всем привет, здесь Алекс, и сегодня мы поговорим с вами о французской разговорной речи, и в частности вы познакомитесь с 15 французскими выражениями, которые французы употребляют каждый день. Это повседневная французская речь. L'expression avoir hâte de veut dire être impatient à l'idée que quelque chose arrive. Выражение avoir hâte de означает быть в нетерпении в отношении чего-то. Например, J'ai hâte d'acheter une nouvelle voiture. J'ai hâte d'acheter une nouvelle voiture. Я не могу дождаться, чтобы купить новую машину. То есть я жду этого с нетерпением. L'expression avoir du mal à signifie rencontrer des difficultés pour faire quelque chose. То есть выражение означает испытывать трудности, проблемы с чем-то. Например, J'ai du mal à naviguer sur Internet. J'ai du mal à naviguer sur Internet. У меня проблемы с просмотром интернета. Выражение, которое можно услышать по 10 раз на день. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça veut dire je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas de préférence. То есть мне все равно, у меня нет предпочтений. Например, on peut aller dans n'importe quel restaurant, ça m'est égal. On peut aller dans n'importe quel restaurant, ça m'est égal. Мы можем пойти в любой ресторан, мне все равно. L'expression ça va de soi, ça va de soi. Cette expression veut dire c'est logique, c'est évident, c'est normal. Выражение ça va de soi означает это логично, это очевидно, это нормально, это естественно. Это само собой, разумеется. Например, Je viendrai en avance pour t'aider, ça va de soi. Je viendrai en avance pour t'aider, ça va de soi. Я приду пораньше, чтобы помочь, само собой. Выражение c'est-à-dire встречается очень часто. Cette expression est utilisée pour introduire une explication ou une clarification. То есть выражение используется для введения объяснения или разъяснения, уточнения. Например, On va commencer à l'aube, c'est-à-dire à 6 heures. On va commencer à l'aube, c'est-à-dire à 6 heures. Мы начнем на рассвете, то есть в 6 часов. L'expression crois-moi veut dire que les autres peuvent nous faire confiance. On sait ce qu'on dit. Выражение crois-moi означает, что другие могут нам доверять. Мы знаем, что говорим. Например, Crois-moi, ça ne vaut pas la peine d'insister, il ne changera pas d'avis. Crois-moi, ça ne vaut pas la peine d'insister, il ne changera pas d'avis. Поверь мне, не стоит настаивать, он не передумает. А вот великолепное разговорное выражение en tout cas. En tout cas. Cette expression veut dire quoi qu'il arrive. То есть это выражение означает, что бы ни случилось, в любом случае. Например, Je ne sais pas ce que tu as pensé de ce restaurant. En tout cas, moi, je n'y retournerai plus. Не знаю, что ты думал об этом ресторане. В любом случае, я больше туда не пойду. Порой студенты делают ошибку и переводят en tout cas как на всякий случай. Это неправильно. Для того, чтобы
сказать по-французски на всякий случай, есть другое выражение. Au cas où. Au cas où. L'expression au cas où sert à exprimer une éventualité. То есть на всякий случай используется для выражения возможности. Например, prends ton sac au cas où. Prends ton sac au cas où. Возьми свою сумку на всякий случай. L'expression laisse tomber est utilisée pour changer de sujet ou arrêter de faire quelque chose. Выражение laisse tomber используется, чтобы сменить тему разговора или перестать делать что-то. Например, ton projet est bon, mais laisse tomber, on n'a pas de fric pour ça. Ton projet est bon, mais laisse tomber, on n'a pas de fric pour ça. Твой проект хорош, но брось, забудь, у нас нет на него денег. Следующее выражение. N'y pouvoir rien. N'y pouvoir rien. Cette expression veut dire n'avoir aucun contrôle sur quelque chose, ne pas être responsable. Выражение означает не иметь контроля над чем-либо, не нести ответственности. Например, je n'y peux rien s'il y a une tempête. Je n'y peux rien s'il y a une tempête. Я ничего не могу поделать, если будет шторм. L'expression on ne peut plus. On ne peut plus. Cette expression veut dire totalement, parfaitement, absolument. Выражение означает полностью, совершенно, абсолютно. Например, tu vas voir, c'est on ne peut plus simple. Tu vas voir, c'est on ne peut plus simple. Вот увидишь, это совсем просто. Voilà une autre expression. Pile poil. Pile poil. Cette expression signifie exactement, précisément. Например, le train est arrivé pile poil à 3 heures du matin. Le train est arrivé pile poil à 3 heures du matin. Поезд прибыл точно в 3 часа утра. L'expression qui sait est utilisée pour marquer l'incertitude par rapport au reste de la phrase. Выражение используется для обозначения неопределенности по отношению к остальной части предложения. Например, il arrivera peut-être un retard à cause de la pluie. Qui sait? Il arrivera peut-être un retard à cause de la pluie. Qui sait? Он, возможно, придет поздно из-за дождя. Кто знает? L'expression savoir-y-faire. Savoir-y-faire. Cette expression veut dire avoir une facilité, un talent dans un certain domaine. Выражение означает иметь способность, талант в определенной области. Например, par exemple, il sait y faire avec les bébés. Il sait y faire avec les bébés. Он знает, умеет обращаться с младенцами. Il sait y faire. Он знает, как это сделать. Интересное выражение. Tant bien que mal. Tant bien que mal. Что оно означает? Ça veut dire faire quelque chose ni bien ni mal, mais avec difficulté. То есть сделал как смог, сделал как сумел. Например, j'ai réparé ma voiture tant bien que mal. On va voir si ça marche. J'ai réparé ma voiture tant bien que mal. On va voir si ça marche. Я как смог отремонтировал машину. Посмотрим, сработает ли это. Si quelque chose arrive au bon moment, on utilise l'expression tomber à pic. Tomber à pic. Quelque chose arrive au bon moment. Что-то происходит в нужное время. Например,
Son augmentation tombe à pic. Sa voiture vient de tomber en panne. Son augmentation tombe à pic. Sa voiture vient de tomber en panne. Ему повысили зарплату в нужный момент. У него только что сломалась машина. L'expression tout à fait veut dire absolument. On est d'accord. Абсолютно согласен. C'était un voyage formidable. Tout à fait. C'était un voyage formidable. Tout à fait. Это была отличная поездка. Абсолютно. Donc, aujourd'hui, vous avez appris 15 expressions françaises de tous les jours. 15 expressions françaises de tous les jours. Et si vous avez aimé ma vidéo et vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Итак, сегодня вы познакомились с 15 французскими повседневными выражениями. И если мое видео вам понравилось и вы находите его полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если, конечно, вы этого еще не сделали. Всего вам доброго и до новых встреч. À bientôt.